prep. Buenos días, comenzamos con una oración. Dear God, we thank Dios, you, Lord, for this new day, te agradecemos por este for día the nuevo opportunity to fellowship together, y por una nueva oportunidad para to be consagrarnos, together, talk with each other, para poder have estar fun, acá y poder hablar entre to nosotros, divertirnos. been with us during during this study hour. Pedimos que te quedes con Pray that el it would grupo en contribute esta hora to a de better estudio, understanding of the times we're living in and who you are, que podamos contribuir en el entendimiento del tiempo en el que estamos y en and the part nuestro that we have to entendimiento play de quién in that eres story. y la parte que nos toca en esa We historia. ask for your guidance Pedimos por tu in guía Jesus' name. en nombre de Jesús. Amén. So in my study yesterday, En el estudio mío de ayer I went over the dispensation vimos la dispensación between Panium and the Sunday law. entre paño y la ley dominical. And I've been saying that we, we should not have a discussion about the Sunday law if we have no clue about what those previous waymarks constitute. Y lo que he estado diciendo es que no deberíamos hablar sobre la ley dominical si no sabemos qué son esos hitos So in my anteriores. presentations this week, I want to go over those three waymarks En mis presentaciones, entonces, yo quería ir to o create a line, abordar esos tres hitos para crear una the línea. line of the King of the North versus the King of the South. Es la línea del rey del norte versus el rey del sur. And I think this is one of many lines that you can place upon this dispensation Y creo que esta es una de las muchas líneas que podemos colocar sobre esta dispensación um, that tell you that that tell you something about this time period. que nos dicen algo sobre este periodo This de is tiempo. you would call Eastern Front. Esto lo We can llamaríamos make a similar line el frente oriental y podríamos with hacer una different línea similar events con for the eventos Western diferentes Front para el or frente for any occident- other occidental prophetic subject. o para cualquier otro asunto profético. My focus is on the King of the North and the King of the South. Mi enfoque es en el rey del norte y el rey del sur. And I think that if we have a line that is solid, Y yo creo que si tenemos una línea que it can sea add sólida, to the other stories, to the other lines. puede contribuir a las otras historias, las otras So tres yesterday in my líneas. study, I went over the first waymark, 2021 Panium. Ayer en mi estudio em, Today I want to pasé talk sobre about Concord. el hito de 2021, Paño, hablamos In my sobre study eso. Y hoy yesterday, quiero hablar Panium, sobre Concord. we looked at primarily October. En el estudio de ayer hablábamos principalmente sobre octubre. So, but I stated that Panium starts in February, and October is I would say the primary waymark um, for this waymark. Y yo lo que estaba diciendo es que octubre sería el hito primario de este hito.
And we went over the history, primarily the White House Biden administration history in October. Y hicimos un recorrido sobre la historia principalmente de la Casa Blanca, de Biden en esta We read historia. over an article from the Washington Post Vimos un artículo del Washington Post describing the struggle that Biden had que describía esta lucha que tenía Biden in receiving so much detailed information al recibir tanta información en detalle about Russia and the invasion they were planning, sobre Rusia y la invasión que estaba planeando and the um, incredibility or the low credibility that it had in the world. y la falta de credibilidad que tenía ante el mundo. Still, he decided to uh, do something with the information, with the intelligences. Pero aún así decide eh, hacer algo con esa Try to información convince de Putin not to inteligencia do it. que tenía en sus manos. Trata de hablar con Putin para que He no lo tried haga to convince allies. y tratan de convencer a sus aliados. And by doing so, they tried to shape Russian behavior, to change Russian behavior, Y al hacer esto, lo que intentan hacer es cambiar el comportamiento de Rusia and to take away the power from Putin to use misinformation. y de intentarle quitar el poder a Putin de poder usar la desinformación. We've seen that the primary event was October. This is where the decision was made. Hemos visto que el Th- evento principal This es is where octubre, que es cuando la decisión es Biden, tomada, I don't know how to word it. I think this is where Biden restores the U.S. credibility. es aquí donde Biden restaura la credibilidad de los Although Estados nobody, Unidos. although nobody believes him, he he believes he's right. Porque aunque nadie le creía, And él by doing creía que so, tenía la razón, que we've estaba en seen lo that this correcto. event marks um, the deadly wound of the King of the South. Y al hacer esto, lo que yo estoy sugiriendo es que esto marca la herida mortal del rey del sur. We looked at yesterday. I had this line here as well. Starting in 1989, Ayer teníamos esta línea que también miramos, empezando en where we 1989, see U.S. as a unipolar power, en la que vemos a los Estados Unidos como un and that poder since 2001 we see unipolar, that America is actually weak and vulnerable, unilateral, y vemos que en realidad Estados Unidos es vulnerable. and we see Russia rise as power. Y vemos a Rusia emergiendo como poder, como un Fighting poder, over spheres of influence. y que están luchando And sobre las 2019 esferas de we influencia. mark as the climax or the high point for Russia. En 2019 marcamos el clímax In this del war poder of ruso misinformation war primarily, en esta guerra de información principalmente, something that Russia has been very good at from the beginning. algo en lo que Rusia ha sido muy buena desde el inicio And the USA was always behind. y en la que los Estados Unidos siempre estaba por We're saying detrás. that October 2021 marks the point where America um, is ahead of Russia. Lo que estoy diciendo es que octubre del 2021 marca el punto en el que ahora los Estados Unidos eh, The information they are sobrepasan a sharing, Rusia. they try to successfully change the narrative of the story in Ukraine.
Y con esta información que comparten intentan cambiar la narrativa de lo que estaba sucediendo en Ucrania. Putin has had a message to the world for almost 20 years Putin ha tenido un mensaje para el mundo por los últimos 20 años that Russia is a trustworthy partner, that you can trust them, that you can trust him. de que Rusia es un aliado confiable, de que puedes confiar en él. To such a level, he tried to push that narrative to such to such a degree A tal punto intenta con esta that narrativa even NATO wasn't united anymore on their position on Russia. que ya ni siquiera la OTAN estaba unida acerca de Russia la wasn't really a posición threat que anymore. There tenían was NATO sobre already Rusia. existing. Rusia ya no era una amenaza, ¿por qué la OTAN They wanted entonces to tendría que siquiera work with existir? Russia. They trusted Russia. La gente quería colaborar con Rusia, That was all confiaban en because Rusia. of the information war that Putin had had in place for those 20 years. Eso fue todo por causa de esta guerra de información que Putin In había 2021, sostenido October en estos años. 2021, Biden says, no, you Y en, can't oc- work with this guy anymore. y en octubre de 2021 Biden dice, no, ya no podemos trabajar o no puedes colaborar He's going for a con esta persona full más. invasion. Va a invadir completamente. Don't try to talk. Well, of course, it's not a reasonable guy. No es una persona razonable. So, so they start sharing the intelligences very carefully. Así que comienzan a compartir su And inteligencia con cuidado. we found out that all the European partners didn't really believe the Americans. Y después vimos que los aliados europeos no confiaban Up en until the América. invasion, Hasta la misma invasión, we read yesterday, Macron still believed to be able to fix it. Macron todavía creía que podía arreglarlo. And many other European partners were not convinced that it would be such a big invasion or a big issue. Y muchos otros aliados europeos no estaban convencidos de que sería una invasión tan grande, sí, una I'm going invasión to tan grande. continue reading from the document that I had, quote number 16. Así que voy a continuar leyendo del documento que This is, teníamos, dear la translator, this is cita still the 16, document that I used yesterday. So this is still presentation one document, quote 16. para el equipo de traducción. Este es el mismo documento de ayer. So this is talking about February 18 to February 20, 2021. Esto está hablando sobre el 18 de febrero al This 20 is de 4 days febrero, before the invasion happened. que es 4 días antes de que la There was in invasión Munich, in suceda. Germany, there was an annual security conference. Y en Múnich, en Alemania, hubo una And it says conferencia de some seguridad. European officials were still unconvinced that an attack was coming, one told a reporter. We have no we have no clear evidence ourselves that Putin has made up his mind, and we have not seen anything that would suggest otherwise. It felt otherworldly, the British official said. In sideline conversations, US and British officials were convinced of an imminent invasion, but that just wasn't the mood in the hall. Algunos funcionarios europeos no estaban convencidos de que se avecinaba un ataque. Uno le dijo a un reportero, no tenemos pruebas claras de que Putin haya tomado una decisión y no hemos visto nada que sugiera lo contrario. Se sentía de otro mundo, dijo el funcionario británico. En conversaciones al margen, los funcionarios estadounidenses y británicos estaban convencidos de una invasión inminente
pero ese no era el estado de ánimo en la sala. I'll continue. I'll continue reading. Quote 17. Vamos a seguir con la Kuleba. 17. Kuleba is the Minister of Foreign Affairs of Ukraine. It says Kuleba and Kuleva, others in the government believed there would be a war. The Ukraine foreign minister said later said, but until the eve of the invasion, I could not believe that we would face a war of such scale. The only country in the world that was persistently telling us with such certainty that there would be missile strikes was the United States of America. Every other country was not sharing this analysis and instead was saying, yes, war is possible, but it will be rather a localized conflict in the east of Ukraine. Kuleva, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, y otros en el gobierno creían que habría una guerra, dijo más tarde el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. Pero hasta la víspera de la invasión no podía creer que nos enfrentaríamos a una guerra de tal magnitud. El único país del mundo que nos estaba diciendo persistentemente con tal certeza que habría ataques con misiles eran los Estados Unidos de América. Todos los demás países no compartían este análisis y en cambio decían si la guerra es posible, perdón, decían sí, la guerra es posible, pero será más bien un Okay, conflicto this is localizado en el este de important Ucrania. or an interesting or important statement. Así que creo que esta es una declaración Means that it was importante America that was the only one telling telling the truth. en la que dice que los Estados Unidos eran los únicos diciendo Nobody la else really verdad believed it y que nadie más realmente lo up until creía, the moment of the invasion. mismo hasta que el Quote momento, 18. hasta que la invasión comenzó. This is February Cita 23, 18, February 24. The invasion starts. esto es en el 23 y el 24 de febrero que comienza la invasión. Early in the evening of February 23, the White House received an urgent intelligence flash. There was high probability that the invasion had begun. Troops were on the move, and the Russians had fired missiles on targets in Ukraine. The president's top advisors assembled. Some met in the Situation Room, while others joined on a secure line. Zelensky was alarmed, the person recalled. He asked Biden to get us all the intelligence you probably can get us all the intelligence you probably can now. We will fight, we will defend, we can hold, but we need your help. A primera hora de la tarde del 23 de febrero, la Casa Blanca recibió un destello de inteligencia urgente. Había una alta probabilidad de que la invasión hubiera comenzado. Las tropas estaban en movimiento y los rusos habían disparado misiles contra objetivos en Ucrania. Los principales asesores del presidente se reunieron. Algunos se reunieron en la sala de situación, mientras que otros se reunieron en una línea segura. Zelensky estaba alarmado, recordó la persona. Le pidió a Biden que nos diera toda la inteligencia que pudiera ahora. Lucharemos, defenderemos, podemos aguantar, pero necesitamos tu ayuda. But then the invasion happened. Pero después de eso, la invasión And this is the acontece. point where all the allies that were doubting at first, Y este es el momento en el que todos los aliados que al principio dudaban, oh, um, the allies now came in agreement or I would say, came in concord. ahora los aliados entran en acuerdo, o yo diría en concordia. Concord. So
In February 2022, we have we mark the 24th as the invasion. Febrero entonces de 2022 marcamos la invasión. So then the 25th, NATO comes together in a, what do they call it? And oh, I don't have it here. The NATO comes together in a virtual summit, so online. El 25 la OTAN se reúne en What is un spoed in that English? formato Like online, an emergency gathering. Yeah. que esto es una reunión de emergencia. And suddenly, in one day, NATO is united. Y de repente, en un día, la OTAN se une, está Um, unida. sorry, I'm looking at. Yeah. So what happens in Ukraine is that on the 24th, the invasion starts from the north and from the east. Lo que acontece en el 24 es que la invasión comienza desde el norte y desde el este. Exactly as the Americans knew already in October. Exactamente así como Estados Unidos sabía ya desde octubre. The north, from the north, this started on February 24th until um, oh, until March 10. Desde el frente del norte, esto comenzó el It's the 24 de initial febrero invasion. hasta el 10 de marzo. Esta es la invasión inicial. Ukrainians fight back. Ucrania lucha como respuesta. Then there's a 4 to 5 day stalemate. Después hay un, No, it's not a Waffenruhe. Padstelling. una pausa de unos días. No. So that means nobody was really winning territory. It was kind of like going back and forth. A lo que me refiero con esto es que nadie estaba ganando, conquistando So on territorio, March sino que 16, medio que iba y the venía, se Ukraine mantenía. counteroffensive starts. Y el 16 de marzo, de abril, perdón, no, el 16 de marzo la contraofensiva ucraniana comienza. And this um and then in April, Y después, en abril, the Russians retreat. Rusia se retrocede. The Russians retreat from the north, and those soldiers join the ranks in the east. Rusia se retira del norte y esos soldados se van So the y goal se of the unen northern front con los del este. Entonces, el was objetivo to del get to Kiev, frente del norte to take era Kiev in y llegar a a couple Kiev, of days, 3 to 4 days, tomar Kiev en un par de topple días, tres, topple the cuatro government días, and derrocar al install a gobierno pro-Russian government. e instalar un gobierno prorruso. And that failed. Y eso falla. So that failed in a little bit more than a month. Eso falla en un proceso de Then we poco still más de have un the mes. southeastern front, or the eastern or southeastern front. Pero después tenemos también el frente
oriental y el sur, Also, that started on February 24. que también comienza el 24 de And febrero to April. hasta abril. So in April, we have now the people from the north joining the ranks in Eastern and the Southeastern Front. Entonces en abril tenemos a los del norte que se unen al frente That oriental, makes that front stronger, lo cual hace que ese and the frente sea Russians más make fuerte progress. y Rusia progresa. They win significant amount of territory, Conquistan una el 29 de agosto until November 11. hasta el 11 de noviembre. There's a Ukraine counteroffensive, Hay una contraofensiva ucraniana. and this one is also very successful. Y esta también es exitosa, bastante exitosa. They take several big cities back from the Russians. Y toman a muchas ciudades, In this time eh, period, a grandes ciudades, de vuelta, o sea, se las quitan a Rusia. September 11, El 11 de septiembre, they liberate Kharkiv. liberan Kharkiv. And in November 9, Y el 9 they de liberate noviembre, Kherson. liberan Kherson. It was quite a successful counteroffensive. Esto fue una ofensiva And muy then exitosa. from November to the next year in June, it says, Y desde noviembre hasta el siguiente año, en junio, dice there's a aquí, stalemate. hay un estancamiento. So this is information that is Wikipedia or other websites. They all mostly are in agreement with each other on those dates. Esta información, en su mayoría las fuentes como Wikipedia, etcétera, concuerdan con las fechas. So as soon as this invasion starts, Entonces, tan pronto como esta invasión all the comienza, allies of America todos los realize that aliados de Estados America was Unidos right. se dan cuenta de que Estados Unidos tenía razón. All the information and the intelligences that they were sharing fulfilled in detail. Toda la información, la inteligencia que tenían, que están compartiendo, se cumple en So, like I detalle. said, in November 25, NATO comes together in an emergency meeting. Entonces, como dije, la OTAN se reúne en esta reunión, eh, en esta reunión que tienen online. Also on February 25, Y también el 25 de febrero, the United Nations Security Council comes together. el Consejo de Seguridad de las Also for Naciones the Unidas election. también se reúne a causa de la invasión. And there was a voting there on whether on to, to call this invasion illegitimate and that it should stop immediately. Y hubo una votación, se realizó una votación para catalogar a esta invasión
como ilegal y que debía parar inmediatamente. So, oh, I forgot one part actually in my list here. Me olvidé acá una parte en I have realidad it en mi here. lista, la voy a colocar aquí. On September 30, El 30 de septiembre, it is Putin that annexes um, the eastern part of Ukraine, the Donbas region, as it is called. es Putin que anexa Those la provinces in parte the east. oriental, como se le llama la You see región del Donbass. Russia going in an invasion. Vemos a Rusia que They invade, lose. pierde, They in the north they fail. en el norte falla Then they go full scale on the eastern front. y después van con todo en And the el plan was frente to run over oriental. Ukraine in maybe a few weeks. El plan era para conquistar Ucrania But en tal vez instead, unas after a semanas, few weeks, a Ukrainian counteroffensive starts. pero sin embargo, después de algunas semanas, una contraofensiva ucraniana And comienza Ukraine takes a lot of territory back from the Russians. y Ucrania recupera mucho territorio de manos de Rusia. So Putin now realizes that he is also failing on the eastern front. Entonces ahí Putin se da cuenta de que también está fallando en So at el the moment frente he's oriental, failing. At the moment there, he's failing the east. que el norte está fallando y el They actually este. planned to kind of like they expected it to fix it all that in that year. Y tenía expectativas de arreglar todo esto ese año. So Putin decides to celebrate a party. Entonces Putin decide And celebrar tell the una world that he fiesta was successful. y decirle al mundo que habían tenido éxito, And the people in Russia. que los rusos So habían tenido éxito. this is also an information war that he tries to manipulate people in his own country and outside of his country. Así que esto es parte de la guerra de información que intenta manipular a la gente, tanto en su país como en los And demás where países. perhaps 10 years before, or maybe even a few months before, people would have believed him outside of his country, other leaders. Y mientras unos meses antes o unos años antes la gente No de otros world países leader le hubiera creído, le podría haber creído, believe him now. ahora ningún líder de algún otro país le creería. At least not the ones that were cooperating with America in NATO in Europe. Al menos ninguno de los que estaban cooperando con América, en la So to OTAN, save en his Europa. face, Putin celebrates a party in Moscow on September 30. Entonces, para salvar su reputación, Putin celebra esta fiesta en Moscú, and and celebrates a successful annexation of the Donbas region. celebrando But in reality, he la doesn't even anexión have completa that de territory. la región del Donbass, pero en realidad él ni siquiera no tiene ese territorio, Not gehört, but he does not even have it. Genau. ni siquiera lo tiene. Um, he he conquered parts of it, but most of it was still part of the Ukrainian army, so to speak. Él conquistó algunas partes, pero la mayoría todavía estaba en manos de Ucrania. So on the same day, on September 30, also the United Nations Security Council comes together and to stand up against this annexation. Entonces, el 30 de septiembre la OTAN se reúne para contrarrestar esta anexación que tenía, And que proclamaba Putin. so what I'm saying is although Putin
tries to give a different, share a different message. Entonces lo que estoy intentando decir es que Putin, a pesar de de que intenta compartir un mensaje diferente, That Putin lost or failed, that the southeastern front failed. el frente el del They sureste expected to falla. just run over Ukraine in a few weeks. Pues esperan conquistar And Ucrania they're, en what unas is it, pocas 6, 7 semanas, months, they're still fighting and they're basically in a stalemate. pero después de básicamente 6 meses todavía están en este estancamiento y todavía So están Putin says that luchando. we won. Entonces Putin dice, ganamos. Nobody believes him. Nadie le But cree, since then, basically, pero desde ahí I'm suggesting that básicamente nothing really has changed in Ukraine. lo que sugiero es que nada ha cambiado mucho en Ucrania. Of course, the front goes back and forth here and there a little bit. Sometimes the Ukrainians win. At the moment, you hear more the story that the Russians are winning. Claro que algunas victorias acontecen aquí, a veces los ucranianos están ganando, a veces escuchamos que los rusos ganan, algunos un poco más, But since this time period, not much has changed in the positions of the Russians and the Ukrainians. pero a partir de este momento no ha cambiado mucho las posiciones de Rusia y de Ucrania. Um, at Panium, America, the king of the north, defeats the king of the south. And because of the defeat of the king of the south, Egypt sends in, Egypt sends its ambassadors to the king of the north. At least to Rome. So we have Egypt. We have Rome. And this happened in 273 BC. So I've been saying that Panium was this information war that happened um, before the actual invasion took place. America was the only nation, as we read in the quote, the only nation that shared such detailed intelligences. And it prevented Russia from introducing false flag events. To even use misinformation or information. America started to change the narrative. And they were the first to shout out. And by doing so, defeated the king of the south at Beneventum, at Panium. But it took until 273 for Egypt to send the ambassadors. So I'm suggesting that Egypt is a symbol for the world, for the nations of the world. And Rome, a symbol of the king of, or Rome, the king of the north.
So what I'm saying is since the invasion of Ukraine is the world in unity about, no, that's not the right way to say it. The Western world, if I could say it that way, the Western world in unity um, about their position on Russia. El mundo occidental está unificado acerca de su posición For sobre Rusia. everybody that is under the wings of the United States, if you can say it, if is part of the sphere of influence of the United States. Entonces, todos los que son parte de la esfera de influencia de los Estados Before the Unidos, invasion, were not in agreement at all on many things. antes de la invasión, no You could concordaban see it in para NATO nada en muchas cosas. Podemos ver or a the la United OTAN Nations, o las Naciones Unidas, but as soon as the invasion started, they all agreed on on the subject of Russia. pero tan pronto como la invasión comienza, vemos que NATO se becomes suddenly unifican strong en el or asunto de Rusia. Y united. la OTAN, y They la OTAN started to entonces, invest money in the military, la OTAN entonces queda unificada, la gente empieza a invertir dinero en la milicia, en el ejército. and that all started in February. Todo eso comienza en febrero. I think it is nicely demonstrated at the United Cre- Nations Security Council Creo que eso se queda demostrado, queda bien demostrado en on the el 25th. Consejo de Seguridad de la OTAN, The United de Nations las Naciones Security Unidas. Council comes together En esa fecha el Consejo de las Naciones Unidas and they se vote reúne for a resolution against el this 25 invasion. y votan una resolución en contra de la invasión. But Russia vetoes this resolution. Pero Rusia veta esta resolución. The United Nations, in the United Nations Security Council, are 15 nations represented. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay Five of 15 them are naciones permanent representadas, members. 5 de las cuales son miembros permanentes The other 10 are rotating, I think, every year or every second year. y los otros 10 rotan, creo que es cada un año o cada 2 años. And if there's any security issue in the world, the United Nations comes together and they have a vote or a discussion about it. Y si hay algún problema de seguridad mundial, el Consejo se reúne. So also in this case, on the 25th, they come together Así que en el 25 se reúnen. the part of the what I've got to say is that those five permanent members they Es- also eh, have a veto power. Esos 5 miembros permanentes también tienen el That poder means del if one of veto. those five does not agree with the resolution is not passed or it fails. It's not accepted. L- Lo cual significa que si alguno de esos 5 no concuerdan y vetan la resolución no pasa. The rules or the United Nations Charter, I should say though that if a nation itself is part of this conflict, is not allowed to vote. Las reglas, sin embargo, dicen que si una nación es parte del conflicto de esta resolución que se está tomando, no tienen la posibilidad de votar. You're not allowed to vote if you
if you run into another country and the United Nations comes together, United Nations Security Council comes together, Es decir, no, si vas contra algún país y el Consejo de las Naciones Unidas se reúne, and they come together about this subject, se reúne then acerca de ese asunto, this nation should not vote on the resolution. entonces esa nación no debería votar acerca de la resolución. But this rule has been neglected since the beginning of the United Nations. Pero esta regla ha sido negligenciada desde el inicio de las Naciones Unidas. It has been several times, even by the United States and other nations, has been ignored. Eh, Desde muchas veces esta There's regla fue Article, I ignorada. think it is art, no? Oh, it's chapter 6. Oh, my notes are. Oh, it's chapter 5, actually. It's chapter 5. Es el capítulo 5, Chapter 5 is about the Security Council, and then it's Article 27. que es sobre el Consejo de las Naciones, y es el artículo 27, Talks about the voting element of the United Nations Security Council. que habla sobre el tema del And voto then en Article en 27 el has Consejo. 3 bullets, basically, 3 points. Y el 27 son 3 puntos. That point 1 says that each member of the Security Council shall have a vote, shall have one vote. El punto 1 dice que cada miembro del Consejo tiene un voto. And section 2 or part 2 is about voting on procedural matters. Y So la there's parte 2 habla sobre la votación, los métodos de votación. yeah, so they can have a vote about, for example, discussing a subject and say like, can we discuss this in this or that commission? And then they have a vote, and that is, you cannot have a veto on such a vote, for example. Em, tienen discusiones sobre ciertos asuntos So y in the si se United Nations puede, Security Council, they also have votes es decir, en el Consejo también tienen votos, on things that are about the organization or the procedures within the commission and within the United Nations. votaciones sobre procesos dentro de las Naciones Unidas. You cannot veto those votes. Y esos votos no pueden ser Then vetados. article, and then bullet number 3 talks Y about después all the other matters they can vote on. el punto 3 habla sobre todos los otros métodos sobre los que se puede votar. And there it says that an affirmative vote of an affirmative vote of 9 members, including all the permanent members, are necessary. Y que dice que 9 votos son necesarios, incluyendo a esos miembros permanentes. Provided, and it says provided that a party to a dispute shall abstain from voting. Dice, dado que un partido, un participante se abstenga de votar. So that was Article 27, bullet number 3. Es decir, el artículo 27, el punto This número one was 3. ignored, Entonces, esto fue ignorado and people were upset about it, y la gente even within the estaba United Nations, even within the enojada. Security Council. Mismo dentro de la OTAN, perdón, This dentro de vote las Naciones even Unidas y del Consejo started de Seguridad. a process of reorganizing the United Nations Security Council, etc. Y esta votación incluso disparó un proceso de reorganización de este Consejo de Seguridad, de las votaciones. Nothing has changed yet, but
they started discussing and talking about it. Nada ha cambiado aún, pero empezaron a discutirlo. So I want to show you a video. Quiero mostrarles un video. Is the beamer still working? Suchen? The video, yeah. Let's go. So I want to show you a video. It's Quiero in mostrarles English. un video que está en but inglés, I think it's the first minute is not there's not really a talking. pero durante el primer minuto This no part, se habla. the person here in the screen in the middle is going to say some things. En la última parte, la persona está a la derecha, en el medio, perdón, va a For me, hablar. it's not super important to really understand what she's saying in detail. Para mí no es tan importante entender lo que está diciendo en detalle. This video shows you the first part shows you the voting on this resolution. La primera parte muestra la votación sobre esta resolución. So you see the chairperson asking who is for this resolution. So people raise their hand. Who is against the resolution? You see the chairperson is Russia in this case, by the way. Vemos a la persona que lidera preguntando quién está a favor y quién no. Y en este caso la persona que lidera es Rusia, en este caso. Also, the chairperson is rotating among the council. Porque la persona esta digamos, hay rotación sobre ese cargo. Va rotando. And it happened to be Russia. I'll tell you. It happened to be Russia this time. Y justo acontece que le tocaba a Rusia en este punto. For or against. Entonces, la persona pide que levanten las manos a favor o en contra. Because Russia vetoes this resolution, Y por causa de que the rest of the Rusia United veta la Nations Security resolución, Council comes together here in this statement. el resto de las Naciones Unidas se reúnen o se unifican en The esta representative of America here is in the middle. This the woman in the middle. en esta ocasión. La representante de Estados Unidos, que es la mujer que está en el medio, And en they will give a este caso, statement that it was not right for Russia to veto this resolution. declaran que no fue correcto que Rusia vete esta resolución That they're all united against Russia. y que están todos en unión, unificados contra Rusia, unificadas con Estados Unidos. Okay, so let's have a look. Miremoslo. Five to raise their hands. Those against, Кто воздержался? abstentions. Результаты The голосования. result of the voting is as follows. 11 голосов 11 за, votes in favor, 1 голос 1 против, vote against, 3 воздержался. 3 abstentions. Проект резолюции The не draft принимается, resolution поскольку has not против been него adopted, проголосовал постоянный owing to the член negative Совета. vote of a The Security Council voted on a resolution to hold Russia Can you accountable pause it for a second? its aggression against Ukraine, to protect civilians, including children, and call for the facilitation of rapid, safe, and unhindered It's okay.
the interesting thing I also thought was that there was a little frame in the, like 5 seconds back, there was a little frame where it says the name of the person who was talking. Lo que me parece interesante es que hace más o menos 5 segundos hay aparece el nombre de la persona que habla And it said Ambassador of America to the United Nations. y dice que es la embajadora de los Estados Unidos a las Naciones Unidas, From America. de Estados Unidos. Yeah, there. Click it. Oh. Little further. Un poquito To the United más. Nations. So, I thought it was a nice detail. Creo que es un detalle interesante. That's it. Yeah. Comenzando. Comencemos de nuevo. Against Ukraine to protect civilians, including children, and call for the facilitation of rapid, safe, and unhindered humanitarian assistance to those in need. The resolution was vital and it was straightforward. Fundamentally, it was about whether the countries on the Security Council charged with maintaining international peace and security believe in upholding the UN Charter. The UN Charter was written with the express purpose of preventing a war like the one President Putin just started. The war has brought, in just its first days, devastating losses of life, and Russia alone is accountable. President Putin chose to violate Ukraine's sovereignty. President Putin chose to violate international law, and President Putin chose to violate the UN Charter. President Putin chose to drop bombs on Kyiv, to force families to stuff their lives into backpacks and shelter in subway stations. President Putin is the aggressor here. There is no middle ground. We believe we have a particular responsibility to stand up to the violations of the UN Charter because Russia is a permanent member of the Security Council who is culpable. Those of us standing here today continue to believe in the Security Council's solemn duty and highest purpose to prevent conflict and avert the scourge of war. Russia has abused its power today to veto our strong resolution, but Russia cannot veto our words. And as I said in the Council, Russia cannot veto the Ukrainian people. Russia cannot veto their own people protesting this war in the streets, and Russia cannot veto the UN Charter. Russia cannot and will not veto accountability. We thank the member states who signed as co-sponsors of this resolution for standing with Ukraine and for the UN Charter today. We will be taking this matter to the General Assembly, where the Russian veto does not apply, and the nations of the world will continue to hold Russia accountable. So I think this short video is a nice illustration of what has happened since the invasion. Yo creo que este video es una gran ilustración de lo que ha pasado. That the world has become united on its fight against Russia. De que el mundo se ha unificado en la Or to lucha say it differently, contra Rusia. O lo debería decir de otra manera, where the United States at Panium defeated the King of the South in the Information War, donde los Estados Unidos en paño derrotan al rey del sur en esta guerra de información. it took until Concord for the world to realize it.
Es en Concord, and send its digamos, ambassadors falta hasta Concord que Estados Unidos, que el mundo se da cuenta to confirm it. y que envía a And I sus think this video embajadores was a para nice illustration. confirmarlo. Y creo que eso, este video es una gran ilustración de eso. I want to read quote number 2 from the presentation 2 document. Quiero leer la cita número 2 del documento. Number 2. Yeah. So this is from Foreign Policy. Esto es un artículo de Foreign Policy. It says the United Nations Charter puts limits on the veto power permanent members enjoy. Now some countries want that enforced. On Friday, Russia voted to veto the UN Security Council resolution drafted by the United States and Albania that would have condemned Moscow's aggression against Ukraine and demanded it immediately withdraw its forces from Ukraine territory. As Russia blocks action in the United Nations Security Council on the Ukraine crisis, a group of smaller countries has mounted a campaign to weaken the veto power that permanent members of the Council wield. And they say they have the United Nations Charter on their side. A key provision of the United Nations Charter, paragraph 3 of Article 27, says that member states that are part of a conflict have no right in certain situations to exercise the veto to block action in the 15-Nation Council. The provision has largely been ignored by other key powers, in part because it could potentially dilute the power of the veto, which they may find useful in the future. But it has served as a source of deep frustration among the United Nations rank and file, who believe that Russia's use of the veto represents an existential threat to the core principle and objectives of the United Nations. Las acciones de Rusia alimentan los llamados para que las Naciones Unidas rete el poder o quite el poder de veto del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas, la Carta pone límites al poder de veto que disfrutan los miembros permanentes. Ahora algunos países quieren que eso se aplique. El viernes, Rusia votó para vetar a la ONU, a la resolución del Consejo de Seguridad Social, redactada por los Estados Unidos y Albania, que habría condenado la agresión de Moscú contra Ucrania y le habría exigido retirar inmediatamente sus fuerzas del territorio ucraniano. Mientras Rusia bloquea la acción en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la crisis de Ucrania, un grupo de países más pequeños ha montado una campaña para debilitar el poder de veto que ejercen los miembros permanentes del Consejo. Y dicen que en la ONU y dicen que tienen la ONU Charter de su lado. Una disposición clave de la ONU, la Carta, párrafo 3 del artículo 27, dice que los Estados miembros que son parte de un conflicto no tienen derecho en ciertas situaciones a ejercer el veto para bloquear la acción en el Consejo de 15 Naciones. La disposición ha sido ignorada en gran medida por otras potencias claves, en parte porque podría diluir potencialmente el poder de veto, que pueden encontrar útil en el futuro. Pero ha servido como una fuente de profunda frustración entre las bases de la ONU que creen que el uso del veto por parte de Rusia representa una amenaza existencial para los principios y objetivos fundamentales de las Naciones Unidas. So back to the whiteboard. Volvemos a la pizarra. So I'm suggesting that the world has Yo come sugiero in concord since February 2022. que el mundo entra en concordia, en concord, como se dice en inglés, And that is el symbolized 22 de febrero. in this time period from February to September. Y que esto está simbólicamente representado en este periodo de South febrero feels its a invasion. septiembre, en el cual el rey del sur falla en su invasión. Is that a good way to say? To win the narrative? Or to... Y, where the king of the south fails to push his narrative on... en donde el rey del sur falla
Eh, where the rest of the world, or America and its allies, are united against the King of the South. el rey del sur falla en promover su narrativa o imponer su narrativa And I think it is eh, nicely illustrated by en those esta invasión, delegations en of esta the guerra. 30 councils, first in February and later in September. Y creo que esto está muy bien ilustrado en este Consejo de las Naciones Unidas en febrero y después en septiembre. Parallel, you can also see it in NATO. Pero en paralelo podemos ver esto NATO was a mess en la OTAN. before the invasion. Antes de la invasión, la OTAN era un caos. And then the invasion came, and NATO became very united on their fight against Russia. Y cuando la invasión sucede, la OTAN se torna muy unida en la lucha contra Rusia. I'm suggesting 2022 on the line of the King of the North and the King of the South. Así que lo que yo estoy sugiriendo es que 2022, en la línea del Rey del Norte y el Rey del Sur, el 2022 marca Concord. And I think it's best illustrated in February in those in the events where the people are united against Russia. Y que esto está ilustrado muy bien en febrero, cuando las Naciones Unidas se unifican en contra de Rusia. I think I forgot something, but I don't remember what it was. So we'll have a break for now, I think, and then we'll come back in about 20 minutes to our third and last presentation. Dijo, creo que me olvidé de algo, pero no me acuerdo bien de qué es. Y vamos ahora a hacer una pausa y vamos a volver en 20 minutos. Antes de eso, hagamos un resumen. We looked at Panium. En esta presentación miramos a Today we looked Panio. at Concord. Hoy Seen miramos that a since the Concord. invasion, the world has come in Concord in unity against Russia. Y que vemos que desde la invasión el mundo se ha unido en contra de Rusia. Something that America predicted basically or said since October. Algo que Estados Unidos predice desde octubre, America was the only nation actually believing it and telling the world. en donde Estados Unidos era la única nación realmente que creía esto y que February, se lo dice al the mundo. rest of the Febrero. nations or its allies gave credits to Putin and said, yes, Putin was right. En febrero el Sorry, resto de las gave naciones credits to Biden. Biden was right. le dan crédito a Biden, diciendo Biden tenía razón. I think it was nicely illustrated by the video. Creo que el video lo ilustra bastante bien. And we do the rest of the summary in our beginning of the next presentation. Y bueno, y vamos a hacer el resto del resumen en la próxima presentación. Let's pray. Vamos a orar. Dear God, Lord, we thank you for the opportunity of coming together this morning. Dios, te agradecemos por la oportunidad de juntarnos en esta oportunidad esta mañana. To be with us as we have a break Oro para que te puedas quedar to entre nosotros mientras hacemos una pausa the rest of our study. y para que nos puedas refrescar para poder continuar con el resto de nuestros In Jesus' estudios. name, amen. Te pedimos una bendición en nombre de Jesús. Amén.